السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله ربي لا أريد سواه. هل في الوجود حقيقة إلا هو؟ الطير سبحه والوحش مجده والموج كبره والحوت ناجاه والنمل تحت الصم الصخور قدسه والنحل يهتف حمدا في خلاياه والناس يعصونه جهرا فيسترهم والعبد ينسى وربي ليس ينساه. واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله. صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد. watukufu wa imani, watukufu wa Islamu wa imani na mahaba ya hedini, ngarihimidia Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala na humshukuria Mwenyezi Mungu ikao ndiyariumba uriruzukiyo yaranzishia hombani mowadzazaha turareja zalwa ndrongo nne. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ika mwanadamu asawa swili mezi mine hombani hamdzadzahahe. Mwenyezi Mungu yurumadaika edeka woi hajahanzishia mwanadamu ndrongo nne. yuktabu an rizqihi wa ajalihi wa amalihi wa shaqiyun au sa'id. Mwanadamu ngwanzishiwa hombani hamdzadzaha heraye jaja, ngwanzishiwa eriziki ya hahe kabati shiumbe ujoshinda ya uvohe eriziki Mwenyezi Mungu ya wanzishia. Haini mwanadamu ngena yeriziki ya hahe yanzishiwa raili hombani mwamdzadza hahe. Iyo Mwenyezi Mungu asahansi ngwanzishiwa bwe mwanadamu ukangojola mbahindu ngojo ulajawo ulejawo ye mariziki ya haho yawo kabati mrajo ujo yarenga. Iyo ndembendu ya mwandu mrako hanzishiwa hombani mwamdzadza hahe rahaye jazalwa an rizqihi wa amalihi, nizo ujoka ujaufanye duniani zohanziwa raili hombani hamdzadza haho. Imroyi ngujoko fanya ndrongo fulani, yafanye ndrongo fulani, yafanye ndrongo fulani, zonsi pia izo zanziwa. Wa ajalihi, na usiku ujoka hufa, engo joka ufanda, engo joka ufasanga, izo pia Mwenyezi Mungu hasaha huanzishia. Kabati ujo hufa raho usiku wa hahe wejaja. Haina mru hasahanzishiwa usiku wa hahe. Mwenyezi Mungu ngurambiyo kana wama kana li nafsin an tamuta illa biidhnillahi kitaban muajjala. Kabati roho ijoulawa watina usiku Mwenyezi Mungu ya ukaziza. Wa shaqiyun au sa'id, mrungurudi hanzishiwa ekangujo kaufanai au ngujo kaufandro. Mranzishiwa hombani mwamdzadza hahe. Imroyi ngujo kaula wa duniani hamu isomwema, au imroyi ngujo kaula wa duniani hamu isomui. Yonde mana Mtume sallallahu alayhi wasallama yamba ukana ngabo wanadamu wako handisa ndro ikangwa fawa jawe sanai na bala mraka uswali, mraka ufunga tumu, mraka enda heji omusizoni mwemesha hebwendo yalawe duniani haundrika saharanti zila za Mungu haundrubala hanjandrongo za ushetwani
hafikiri ngujo wahiaji yatubie ye mauti mjilia gwa hafune zembizila hahundu mwiso moi. Na mtume sallallahu alayhi wasallam ngurambia ukana man mata ala shay'in bu'itha alayhi, haina mru ya hafahari mwandongo ngujo bainfiwa atolawo kabrini nizindrongo ya fianizo ikamru hafuho swalani yeto joroho kaburini ne swala ya fiyo heji ya roho kaburini ne heji ya fahari mabali ya roho kaburini ne bali ya fahari mvinyo yeto roha ne bute ya mvinyo ho kaburini. Haina mrungu tojoroha ho kaburini nizo ya fia. Basi mtume sallallahu alaihi wasallam nguilezo ngabo wanadamu ikao wohandi sandro ikangwendo wa hafe wafunayi wahundu mwiso mui wal'iyadhu billah. Ngabo wanadamu tena wakohandi sandro wahisandro Mwenyezi Mungu ajeleriko harmu wandu wao do wakohandi sandro wahisandro. Ngabo wanadamu ikao wohandi sanayi wahisandro ngabo wandu wakohandi sanayi wajulo kawo wai wo mabandi wo wachamfu wo wafisidifu wakahari mwambi na uchamfu na haina tabiambi na haina kufuru za duniani wakauzifanya shao mwisahao wende wahisandro. Mwenyezi Mungu awanika ukofu, Mungu awanika imani yemezia mwiso au yemahaya mwiso au zentuza mwiso za hawendo wala we duniani wahisandro. Ngabo wanadamu wakohandi sanai wahisandro. Ngabo wanadamu tena ikao waujwa wandi sanai wahisanai. Watsingoka hari mwambi hata wafunizo aizo aboze kalitengizo nne. Ngabo wandi sawondro wahisandro, ngabo wandi sawondro wahisanai, ngabo wandi sawonai wahisandro, ngabo wandi sawonai wahisanai. Ngaromba Mwenyezi Mungu yaritiyo harimwaze grupu zenjema. Mwenyezi Mungu ajaile rihise hawema rilawe duniani haheri na mwiso mwema. Ngarihimidia Mwenyezi Mungu yariumba. Mwenyezi Mungu mtukufu ikao ndo yaribeho harimwe dunayinu uri ruzukiyo. Ngarimuhimidiao Allah subhanahu wa ta'ala. Ngaritsahuze rahma za Mwenyezi Mungu zendele ekairiwa heze umbe mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Mtume ikao hakana irumbi wajamruhum sirini yala msiruni jindu la msiru yemru wala hajahum sirini hajangwa nzorongoze mtume ndongo nemrola kajaka islamu yemrola katujo islamu shilaindini ho wasili ho msirini mtume kanti nguto darasa. Mtume hakanti nguto darasa yene masahaba ikafi wola awe mwarabu wola haja handi sonya liya ho msirini hosoni mwa mtume hosoni mwa masahaba haja direct hanjo msirini handi sonyawa ngutsorozo msihiri ye utakojo ahimingu nyaloho msirini hondani mo msihiri balandro swali yao ye masahaba wa nervea ye masahaba watafijo ikina Umar bin al-Khattab ikina Ali bin Abi Talib ye masahaba wakabala watafijo ndondo wajuha iliwa bihe bwana wola iliwa mramase bwana wola iliwa mwangamize bwana wola iliwa tumtimizi mriaja humsirini wandu waswalio yaja unyalio msihiri emramadu umjofanya jebani bwana nganyu msirini ngamswalio wala mruhula hajanja humsirini hondani handi sonyalia umsihiri wala mswalio enyi mjohamba enyi mjofanya msonambia nyinyi namna mmezurio zitwaza anyo kawono mramandu we ujofanya hujambana mumrensi ye masahaba wajuha wambihe wajuha wamuwe mtume sallallahu alayhi wasallam hawambia uka la na mumrensi yatimizi haja ya hahe mwemzia yabo yeshosha uso
ngashijo bloke bohari ngujo hundrana na tabu ngujo hundrana na shida na mumbuliye yatimize haja rangwandi soto wala kojo mtimzililiele kojo lijo mdhuru limtawade na mumbule yatimizi yesho shahahi. La ilaha illa Allah Muhammadun Rasulullah. لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين وتكوف eshini rumbinda shibishino shamtume eyinu sibiranda yivitsena ya mtume eshini rumbinda shibi eyinu imaninda yivina sibiranda yivi mtumamba na mumrenzi yatijodhuriha na mumrenzi yatimizesho shahai. La ilaha illa Allah. Dizwe masahaba wadaza wazia wadungwe amri ya mtume imrola hatimizesho shahai hanyalia umsihiri ndondo hatimizile kojolae. Baada abu mtume hambiye masahaba ukana mwarenge maji mjimholele banu mjimbwa hose oba hanu ya wanyalia na mrenge maji mjumbwa hose. Masahaba wande warenge maji waja wabahoso wabwalekeza mtume haparola mru tartibu hamwemweo haja hamhansi karibu hamwambie ukana humala hunu mru kajiunyalia hunu nsi mahala haunyalia hunu mahala haibada hunu mahala hamrufanya njema hunu mahala hauabuda Mungu hunsi mahala hautimbanai hunsi mahala hautanajisi hunu mahala jau. Mtume hendela ngumwelezo sallallahu alayhi wasallam sallallahu alayhi wasallam habibi qalbi qurratu aini habibi wa qurratu aini habibi qalbi wa qurratu aini يا رسول الله فداك أبي وأمي فداك روحي فداك أبي وأمي فداك روحي فداك أبي وأمي فداك روحي صلى الله عليه وسلم. Mtuma mweleza tartibu atimrola helewa hamweleza hata helewa izabidi afanye. Basi mtume wei hakana irumbisha maajabu hakana sibra ya maajabu aizongaritsa hauze rahma za Mwenyezi Mungu zendele kairi wa hezi umbe mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Baada rasa rahmidi ya Mwenyezi Mungu ratsa hazi rahma za Mwenyezi Mungu zendele mtume sallallahu alayhi wasallam hautsaharinjie ugharimwa idarasa ya hatu watukufu rejoube zari waswili rjo hundaze dakika za hema suala ya hatu rjo yajibu rjo hundaze dakika rambeza husuo mwezi mtukufu wa Ramadhani ngarjo njia uharimwa idarasa wakati unu watukufu. Nangamina habari mbili zani waswili kiswa mbili zani waswili ikawa ngizo muhimu zike msomo ngizo muhimu zike mfano ngizo muhimu sonti pia ike msomo ike mfano o hatujuu sonti pia zikiswa mbili zani wasulizo nganzo zike msomo zike mfano wa hatu sonti pia zikiswa mbili hizo ngazjo huja tihale yabo ritilate wakati na rinjio harimwetemu renda hosoni mbabi yabo zinrongo mbili hizo ngazjo ujivuriza ngazjo njia rimwelezeni zikiswa mbili zani waswili ikaongizo muhimu sonti pia rezijue zike mfano zike msomo wa hatu sonti pia rizia ndababi ndo wakati mtume sallallahu alayhi wasallama yasayabuwa ye Maka yabale masahaba zihikume za masahaba wanjia warengo mji wa Maka kwa jawa wandu kwa jato wa damu za wandu shaide mbavi ya wandu wakanza wa Tebri yenzi ya Khalid ibn al-Walid yavira Khalid ibn Walid hawana nao hashindi habuenzia
shamtume kajawana na wandu masahaba kwa jawana na wandu wanjia ha amani Maka warengo mji wa Maka ha amani watowe masanamu ya koharmu al-Kaaba. Mtume sallallahu alaihi wasallama hambia Bilal ya hevo jumu ya al-Kaaba ya hutubu ya wadhini. Mtume Bilal ya hawadhini. Mtume hanja hondani mu al-Kaaba towe masanamu hasali rakambi ila shukura Mwenyezi Mungu. Mtume haroga hahimi oharimo omlango wa al-Kaaba. Mtume ngutowo khutba ya usomesa wa umma wa hahe ya bondu mahala razia buwanama haina mndu na jipange ya jiandaye ya jandalie ya ishilie makalima matukufu ya rohao ogharimwa ye hanywa nitukufu ya hemtukufu Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam. De khutba ima sahaba wasawazingiza wandu wa Maka wasawajaza uharimwe ya al-Kaaba isaijazi wa wanadamu dawala wandu wa Maka wasawajaya rawahura watiti waishio kamtume ngonzo rongowe mtuma himi uharimwe mlango wa ya al-Kaaba ngwangaliyo dunia ila ngwangalo wandu wa Maka wala wanama namnambi yestu yasye namna iliyo rane jahandi se khutba namnambiye bwana namna mwajokaya namnambiye namna mwajosante abasa uhimi fasamfas yaho wanadamu wa ukazandrabo wa uona mrutsi hindu wakaze mndu mshahondrabo wa ufuliyabwe wa upasuwashe hitwa wenda daraja tamtumaka uswalo gharimwe al-Kaaba raijenda Madina haja hatilwa ni shene hatilwa mbonzi hatilwa hamba mbonzi hatilwa harimwe nsingo hasasanyiwe nsingo labda mtume ngo sijida ni nguswali hasasanyiwe nsingo ataulime uroha waja kafira domba Uqba haja hanguwa mare handisota mtume maro harimo uso jindu lisubutoli rengemare na mahanguzi lisubutilitiye mtume mare uso wa mtume ye mare ya reme uso wa mtume ya rejeye kafirola ya pasue kafirolo uso ranze hasubuta reme mare ya uso wa mtume ye mare ya tsordi ya mreje uso ya pasua uso. Mtume haoneswa mabaya. Mtume hakaurengwa marumbo ya mbe, marumbo ya ngamia, marumbo ya ngamia na uchamfu nele saha no uchamfu nenajisi ya heze zinyamazila zekazi wa mtume uharimwa ledingo na bala mtume ngo sijidani. Mtume akaho sijidani wakaurengwa usaha la ngamia ne marumbo yala no chamfula ne najisi zila zikaurengwa zejaze holele wa mtume ogharimwa ledingo na bala mtume ngo swali nambiyebo wanama owandu wanu mtume ya hima husoni mwao ya wangaliao ya nzo ya ndise diskuru wanda wala wakahanza wa mtume yafe wanda wala wakahanza watowe mtume roho wanda wala waunjilia owanazijana mengomine 40 wanazijana wawanikiwa haina mndu hanikwa upanga wakana mvumhali upanga wakautsinza wazingize nyumba ya mtume ili watu mndunga ezenyi pangazila wa muwe sanzima mtume hazijua hata watu joulo hafu hansi Ali ibn Abi Talib Ali radhiyallahu anhu halale plus ya mtume hazijoulo hafu mtume akautahwa ya toulo haya mtume atawa hendala la harimwa panga na tabu na shida le panga ilo tena mtume ndata hatabiha hopanga niho mtume hazungua hande hemindu semeni ya kamili tuenda hemindu hapa shangamia yenda hata yajawa suli Madina. Angalia bomwanama ye mruoi haleho hasa haja hahini ho usoni mwa wala wandu. Imagine bomwanama
Imagine bo mwana mshohangu, imagine bo mbaba, imagine bo shababi yestu ya soe namna iliyo lewo wala wa udunga wa utowa nansi wa urenda mrutsi hindu wa hubiha wa rengo wandu wa haho wa wabiha haina ya amini mtume hakautabishiwa hakautolwa hodahoni wandu wa muamini kina Bilali no wasaya wakautsunwa eziungo we halo harimwe dezeri we tsunwa zengozi wekazi wa mawe hautabishiwa wetabishiwa na ubihwa na uremwa mbuda na uremwa haina adhabu wandu wa aminie mruoi wakahoneswa makafa zenyumba za hao zibalwa watolwa na miji ye masahaba wa mtume watolwa nansi wahajiri waranti ze mali za hao waranti ze nyumba za hao waranti wa muamala wa hao waranti haina mbandrongo wakaniyo wadungwa angalabo mwana ama yestu ya siyo hamandiyo mtuma himi ho usoni mo wandu wanungu wangalio jawe matso wanda wala wandu wanidunga wanda wala wandu wanifulalebwe wanda wala wandu wanipaswasha hitsoa wanda wala wandu wakaunikazawa uchamfu nema rumbo harima ledingo wanda wala wandu wakauniholi lakafu harima shahitsoa wanda wala wandu wanuona wakamiti mndu wa hindu wanda wala wandu watsunu wana kami mndu wa hindu wanda wala wandu wakautabisho wandu wa hangu wanda wala wandu wadunge masahaba wa hangu wanda wala wandu wafulia bwe masahaba wa hangu wawatoa na mji wawarenge haina mbandongo haitaza nyumba warenge ze mali warenge haina mba hindu angalia yoso ya kanziro mada inubu wanama mtume sallallahu alayhi wasallam hahimi haba uso le taifa haba uso wa umma mtume haba uso wa umma mtume sallallahu alayhi wasallam handisa ya diskuru ya hahe mtume alayhi salatu wassalamu nguambio ya ayuha nas inna khalaqnakum min dhakarin wa untha وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم mtume hazubisiziwe aya yinu madama Bilali haheya ugharimu ya alkaaba ya wadhini wakamru wa Maka hadharau Bilali baye mudu hadharau Bilali baye mwafrika hasubuti hamfananisa nagawa hambaye eshinu indine shahezi o harimu ya alkaaba ye Muhammadi kajaona mndu wahu mhezo harimu ya alkaaba ya wadhini itoti ndelegawa harenge mwana damu baye mudu hamfanyilia urasisti hamrende gawa hamrende inyama hamrende mrutsi hindu Mwenyezi Mungu azubise aya hiyo mtume hakausomeyo wandu hawambie ukana Mwenyezi Mungu ngura mgumambioni ukana ya ayuhan nas enyibo wanadamu inna khalaqnakum min dhakarin wa untha hakikari mumbuni wanaume na wanawashe waja'alnakum shu'uban wa qabaila litaarafu rimjailia ninganyi kabila na kabila miji na miji nsinansi kalite hakalite ilimjulane inna akramakum inda Allahi atqakum yemtukufu hanyuju deuro Mwenyezi Mungu yemtukufu deuro Mungu mtumatimize aya hiyo mtumambie masahaba ukana ambio wanadamu wala pia ukana ayuhan nas enyibo wanadamu kullukum min turab nyonsi pia mumbwa hakafu wa kullukum min turab nyonsi pia mumbwa hakafu kullukum banu adam nyonsi pia nyi wana wa adamu min turab nambaba hanyu adamu haumbwa hakafu
la fadla liarabiyin ala ajami, kabati utukufu kahari waimwarabu waimzungu, waimwarabu waimudu, la fadla liarabiyin ala ajami, kabati utukufu wa rangi na rangi, kabati mruju ambariye mtukufu baye mzungu, hariye mtukufu baye mshinwa, hariye mtukufu baye mhindi, hariye mtukufu baye mjapone, hariye mtukufu baye rusi, hariye mtukufu baye mkudu. La fadla liarabiyin ala ajami, la fadla liarabiyin ala ajami, kabati utukufu wa mkudu hojumwa mudu, kabati ukahariwe mwarabu ye mtukufu rahana mrulo mudu. La fadla liarabi ala ajami illa bitaqwa, badi ura Mungu ye mtukufu nde uro Mungu. Kaitsi na ukahariwe mbabaha ye shekhe fulani, ariwe mbabaha ye sharifu, ariwe mbabaha ye fundi, ariwe mbabaha ye tifundi, ariwe mbabaha ye tijidobi. Mtume nguambie ukana rangulewo tika hujaniziye zenrongo za udoji fahari nowa baba owandu wadingo jifaharo kambabangu fulani, mbayangu fulani, mbayangu fulani, nazifera nguleo kabati ya udoji bua, kabati ya udoji wona, kabati ya udoji fahari hosoni mwa wanraji nyonsi pia mumbu hakafu. Mtume ngwelezo watafahurum bil aba, namziye hodo jifahari no wa babahani, namziye zenrongo za kijinga hizo, namziye zenrongo za kijahilia za kijinga za inyora hizo, namziziye watike mrujodo jifaharu karimba yahe fulani, harimbabahe fulani, hizo namziye ranguleo. Haina mnuru na juokaye mtukufu nde uru Mwenyezi Mungu. Shakar tutsa hauka hariwo imbayahe haka ulima banu, mbaya haka mfaume wansi juban, mbaya haka shefu, na mbaya haka tijindobi, mbaya haka direkteri, kavati mrujodo jifahari no wabaya hake no wababa hake, na mjuokana ye mtukufu nde uru Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala. Mtume sallallahu alayhi wasallam haendelea ngutowo ye hutuba ya hai, ngutowo ye diskuru ya hai, hauhutubilia le taifa owandu wasawajaza vala bomundu, wasawajaza bomwanama, wajaza wonsi pia. Mtume alayhi salatu wassalam hawauzisa wonsi pia, hawambia madha antum qailun, enga mwamba woje. Mtume uziso wandu wa Maka walobala pia, enga mwamba woje imrajo ambaje bomwanama, wendo la mru wa mfuli ya lebwe, wendo la mru ambaye nandrago, wendo la mru wa mdunga. Mtume uzisa madha antum qailun, enga mwamba woje. Usuka leo ngamjoka unambia jibu watukufu wa Maka, ngamwamba woje wandu wa Maka wamba qalu akhun karim ibnu akhin karim, wambia Mtume uka we mwana mwema wazalwa ni mndu mwema. Allahu akbar. Jana mwambaye muhi, jana mwambaye tsihindu, leo wumtsona zemvu, wumtsotoka ushinda mwawana naye, mwambaye mwana mwema, mwana yazalwa ni mndu mwema. Wandu wa Maka wonsi pia wajusiza wamba akhun karim, we mwana nyasi mwema, wabnu akhin karim, huzalwa ni mndu mwema, we mndu wa malezi, we mndu wa tabia, we mndu mwema. Wadungu wandiswambia Mtume sallallahu alayhi wasallam ihafanya Mtume ajojua ya dive, Mtume ajojua divie kiswasi, Mtume ajojua ya divize zembi ya rendwa, Mtume ajojua ya wafanya haina yanzao. Mtume hawambie ukana la aqulu lakum illa kama qala Yusufu li ikhwatihi la tathriba alaykum al-yawm yaghfiru Allahu lakum wa huwa arhamur rahimin. Mtume hambio wandu wa Maka wa mrenda zambi zila pia, hawambia ukantsina za umwambiani leo itoti ndizwe mwanama Mtume Yusuf yambio wananya wala wamlata wenda wamvurizaho isimani
basi banda waonana banda ya mahaminji zila wa mrenda pia kaja kansi ya doweshelezi zoka mnirende jau mnifanya jau sha Yusufa hawambia ukana la tathriba alaikum alyawm kabati mbatabu ya hangu minanyi nyindo wanama yaghfirullahu lakum mgungu jumsamihine zavira wa huwa arhamur rahimin yende mwinji wa rehma haizo mtume hamba idhhabu fa antum tulaqa na mwende nganyi hur na mwende timsamihini nsina mbarankuni yangu minanyi nyonsi pia timsamihini nsina hata mbarankuni yangu mina mruhare mwanye yezavira ziviri nyindo wanama rala mji mzima nazaliwa Maka tizaliwa Maka nyindo wanama razaliwa mji mzima rainshi wadzima yezavira ziviri nsina mbarankuni yangu minanyi nsina mbajudi yangu minanyi haina zavira ziviri. Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar الله أكبر الجليل الكبير المتعال الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله mtumehendele yangu ambio wantu la ilaha illa Allah wahdahu la sharika lah sadaqa wa'dah wa nasara 'abdah wa 'azza jundah wa hazama al-ahzaba wahdah. Mtume ngwendele ngwambie masahaba ukakabatia bidii abudi wani ngwambie wandu wa Maka wanti pia ukakabatia bidii abudi waitwa Mwenyezi Mungu sadaqa wa'dah hamba kuelemia dia yake ukanga mjobu wema akatainutibua wa nasara abda hanusuru yamrumwa hahetso yihani nusuru sadaqa wa'dah ونصر عبده وأعز جنده ههز جول جيش لهاهلا ونلديني هلتكوزا وهزم الأحزاب وحده hashindi ze grupu nema jeshi ya makafiri wakaanza wamenye dini. Mtume sallallahu alayhi wasallam eza jirinda zivitse na bowantu hindu taati hindu hadungana na Abu Sufyan mrumma hahe Abu Sufyan asilimu shahindu raka jasilimu hindu hajaho usoni mwa mtume hindu hajaho usoni mwa mtume harambu wabo ya rongo wao wala hindu ngurongo mtume haishie sauti ya hai mtume amba hindu we hindu hindu amba naam hindu la ilaha illa Allah wanasho hangu na mwangalie situation mtuma sabwe makabo wandu we hindu mi hindu nyonsi pia ngamjoizo hindu yafanya mtume we hindu la yaliva yemru wamba washi yende ya uwe Hamza msidi waze bowandu we haimosoni mwa mtuma basa we la hindu Wahindo la yaliba washi yamlibe mapesa yenda yakahuwa Hamza boya ulwa ya hindu hambi ya washi yapasuwa yemba ya Hamza ipasulwa hindu harenge nyama ya Hamza hairenge ye mbumbu harenge ye fuwa haitauhanwanyi haitafunya kanza yale kajashinda ya yimeza haivuriza. Mtume alayhi salatu wassalamu sikuwa hangalia Hamza hamba wakati hindu ya joshinda hali yenye au yefua ya Hamza kaja jokomelono mro eka hali yenye ya Hamza ngiyo zungoni hahe mtume usikuwa hangala Hamza mtume roha matozi mtume halili matozi ya mshindi mtumangala Hamza bo ya pasula yemba Hamza bo ya ulwa kazi jesa shahindu bo Hamza ya ulwa kazi jesa shahindu amrisha washi ya renge upanga ya pasue Hamza yemba Hamza pasulwe mba hindu harenge upanga hapuwa yembuwa ya Hamza
harenge upanga hapuwa ya mbuwa ya Hamza Hindu kazijatosha harenge upanga hapuwe mashishio ya Hamza vanubu Hamza yafa kazijesa hampaswaye mba yatabo ya hafa inurajindai hardampwe mashishio mtumanga la Hamza namna ya pasulo hamambuzi yakautsinzo hamambe yakautsinzo mtumaro hamatozi hamba ma waqaftu mawqifan as'aba min hadha mtumamba njaporo hima mahala yastion hamande ya leo mtumamba njaporo uona ndongo za ntabisha ye roho rangu nazalo hamande za leo mtumamba ngalizungo za Hamza mtumamba njaporo uona stiaso ya ntabisha ye roho nziro yatendeza leo mtumanga la Hamza jao mtume hamba ikanga mina mo siparso wangu wafanya Hamza zino ngamjodiba shanti na udiba Hamzima amjodiba hawandu mengu mfukare amjowa mengu mfukare wake ramplace mndu mzima Mwenyezi Mungu mzubisiza zi aya hamba wa in aqabtum fa'aqibu bimithli ma uqibtum bi ikamulili wa mzima ngamdiba wo wanrutso dibi ya mzima kamna ujomdibi wenji hamzima yokaikiri wala in sabartum lahu wa khairul lisabirin sheka msubiri ya mtume kamjadibi ya hata ya mzima wo kamjadiba yondo bora yondo kairo hanyuju mjo hundazi ajiri na utukufu kaka mjadibi ya zambi mwarendwa basi mtume hahimingwa ngalozungo za Hamza ngaliyangu tabi roho mtume hambia Mwenyezi Mungu ka ya Rabbi asbir ngamsubirio yabunsi na udiba hata mzima nsudiba basi bismillah lewo mtume habuwaye makabomno wala Hindu yakautabisha mtume wala Hindu yakaujayerengawo mdu yerwari ya Bilali yambiyo wanrukaye mwana muduoi Hindu yakaurengawo mdu wa hae yekaza yerwari ya Bilali yamba wetsi Hindu yakaudoba liya ziba yeja yekazi za mtume honziani no mtume ya rungwa Hindu yakauliba wandu mapesa no wende wauwe mtume yafe leo hahimi ho usone mwa mtuma muzisa Hindu we Hindu de urongo Hindu abana ammi Hindu mrumshe wa Abu Sufyan yewanama istiyasi mjwambaje yewanama mjwambaje mromado yimri yatsimba kufuru yatowaze roho yawe masahaba hata pasua yatsonambia tuzirenda mtume Hindu mtuma muzisa naam ye Hindu ngotsawendi Hindu hamba zikaujani silimu zikahujani kubaluka we mtume wa Mwenyezi Mungu Mwenyezi Mungu ngujo nsamihi zembi hizo pia Mwenyezi Mungu ngujo kahunsamihi zembi hizo pia nafanya ya ilahi ya ilahi ya ilahi ya sayyidi ya maulai anta al-ilahu al-mun'im anta al-ilahu al-mun'im al-fattah أنت الكريم أنت الرحيم Hind guziso tijani silimu bomtume mtume kajadiwaza mtume ngoshelo Hamza izo ya rendoa mtume ngoshelo Hamza bo ya pasulwa mtume ngoshelo zambi za Hamza Hindu yazifanya pia mtume nguzeshelo pia kajadiwaza mtume hamwambia naam ya Hind ikautubia husilimu Mwenyezi Mungu ngujo usamiheza virazo nsipia rangunda baha ngojo kahamando usiku wazalwa ni mdzadzaha hobwatsina dhambi haukaho tubia yobanguwe madhambi ya vira yabora nzingo silimu tubie yabo kamakini bo Hindi
utsikane harara bo Hind ezavira ziviri Mungu jo usamihi ezavira ziviri Mungu ndiye mwenye msamaha Mungu katina tso usamihi Mungu katina zimshindao Mungu katina dhambi limshindao Mungu katina madhambi ya tso usamihi madhambi yao pia bo Hindu rangongo silimu Mungu jo usamihi pia bismillahi wa ala barakatillah reta wakali ba Mwenyezi Mungu ghafurur rahim. Ya Allah, ya Hind mwanamshi, ya Allah, subhanak subhanak wanashohatu wadzadzahatu engoshwe zajiri wanashatunga mwishi yawe zajiri bwana shohatu wadzadzahatu nga mwishi yao utsiparo dekrojeha utishe mruha udekroje hata hukana haja naye utishe mruha mbiya ukasusu abahango nzo jirende mro wa dini tsikadi haja naye utsimkonte utishie mraho mbiye ukango jidi wazo umru walala no wanaume waka humjini hunu pia leo ujangwanzo ujirende mru wa dini utsikane haja nao utsikiri hudekurajewa utsikubali hudekurajewa ukango jidi wazo umru wakambaha huno umru wakaharimwa zebali umru wakaharimwa jau umru wakaenda hawazi tsikiri uhadalwa tsikubali zembi wafanya bo mwana mshohangu bo wadzadza hangu zembi mwafanya kazi jawa swili 1% ya hema dhambi Hindu ya yafanya imgwato samihi Hindu yafanya hizo pia imgwato samihi Hindu ya uwa Hamza Hindu ya rumamndo ya uwe Hamza Hindu ya pasua Hamza yemba yapo Hamza mashishiyo Hindu ya kaurwari ya Bilal Hindu ya kautabisha mtume Mwenyezi Mungu atojo msamihi yake kausamihi bo mzaze Mwenyezi Mungu atojo samihi Hindu yake kausamihi bo mwana mshohangu yake kamsamihini bwana shohatu yake kamsamihini bwana shohatu utsikiri uhadalo utsikiri udekurajewa kutsimuira hana Hindu kujafanya mbizinjira hana Hindu utijitsinze toma utsambe bofundi ukaupuwa zemba utsambe ukaurenga grosesi na grosesi ukauzitoa zemba hizo na uzifanya njaharaya zokweli bo mwana mshohatu uzifanya njaharaya ukaenda rimwazebali njaharaya ukaunwa mvinyo njaharaya ukauvura bange njaharaya ukaufanya zina njaharaya ratasajio ukaufanya zina njaharaya haina mwanamme hulala naye njaharaya haina mbi hufanya njaharaya hutoa roho njaharaya hufanya naye njaharaya shakutsina mbi hama Hindu kuja depase zembi za Hindu na Mwenyezi Mungu msamihi yewewe gojitinzo toma zabari yengo jitinzo toma zabari yengo dekuraje ho zabari yengo kubalibani ho dekuraje zabari ya do dekuraje ya kwambia ukaiwendo uchudo jitana aya ujitena hadithi uchudo rihadaya lebibila nrabo yomnantijinya nrabo shendin shanrabo ne swala ya nrabo no unafiki wa nrabo wa ho dekuraje he tujukubali dekuraje ha wanadamu tujukubali dekuraje he baharufa nyambi barga una madhambi imadhambi yako ingawa sawa nado ngawa sawa na Hindu au ngawa sawa na Wahshi au ngawa sawa nado imadhambi yao kuja joka Umar bin Khattab ya sahaba uvumbulo mtukufu Umar kuja joka Urai jaslimu hadu wa wanru kuja joka kaunwa mvinyo
kujajua ka Umar bin Khattab rahaye jasilimu hawamna mwanamtiti hamzihina mo kujazijua ye Mungu kajamsamihe madhambi yao pia ya kujajua kama sahaba owenji wawa kama kafiri wawa tsimbi kufuru wawa fanya nai wawa mvinyo hainambi wafanya kujazijua kama sahaba wao owenji ya 90 au 98% wawa shashindo watu kama kafiri ووشاشي وابو بكر الصديق وعلي بن ابي طالب وخديجه ووشاشي watu kama kafiri sho wadunga abo haina mbi wafanya wawatabisha mtume Yahudi waza uka Khalid ibn al-Walid waambwa ndo upanga wa Mwenyezi Mungu ndo upanga wa Mungu yani kwa daraja na utukufu Yahudi waza kaonde ya balo wa rohari mwenkodo ya Uhudi waje wapaswa mtume shaitwa Yahudi waza hiyo ngojo kayo nkodo ya Uhudi waislamu wakawashindi shaya grupu ya Khalid wazingiza hodi ngoni ndio wakaunjia wabihe mtume ngojo hizo ka Khalid ibn al-Walid sahaba mtukufu ambao ndio upanga wa Mungu wondia bale grupu wa vira hodi ngoni wakaposa mtume shaitwa mtume hapa sulwa shaitwa hata yekiyemba injia hondani yenda mwizubu ijaye nkandu ya mtume ngojo ka Khalid balondro wakahumbia ngojo ka hasilimu kutujua kwa Mwenyezi Mungu amsamie madhambi yake kutujua kama mtume ardam ni kadaraja hambawe hamba Saifullahil Maslul wendo upanga wa Mungu yakujazijua wanashohatu wadzadzahatu mdati kubala hadalo adekrojiwa madhambi wafanya ya upia na kemenji hamande milima shanga yona limiti ngaona isabu na idadi na limiti shawo msamaha wa Mwenyezi Mungu kautsina limiti umsamaha wa Mungu kautsina limiti kautsina hata limiti umsamaha wa Mungu woka una mwando woka una mwiso umsamaha wa Mungu ye maghfira ya Mungu yaoka na mwando kana mwiso ye madhambi yao ngaona mwiso ngaona limiti yandi sabanu ya hisaba basi umsamaha wa Mungu woko tsina mwando kautsina mwiso wanaume mashabab mwaka walevi mwaka uvura bange mwaka unwa mvinyo wanaume mashabab mwaka uvura bange mwaka unwa mvinyo mwaka utsimba kufuru mwatsuka uswali mwatsuka ufunga tumu hata tumu kamjaka ufunga na mbeze mrejo wa Mwenyezi Mungu na mtubie ikamtubia mdezilwa takani haja ya jumambia nukaiba numjidi waza mkahunu mno mvinyo we fulani uvurubange we fulani ufanya jao mtishangaye mtirindinde ba Mwenyezi Mungu amwambia ni harimwa suratul An'am Mwenyezi Mungu nde wambo wotsinda mitsinde urongo wotsinda weke ngoji jazizo wotsinda weke abongo jihezo daraja la yeuhambiyo Mwenyezi Mungu huambiyo harimwa suratul An'am Mwenyezi Mungu huambiyo indi ishie Qur'an ishia zi aya za Qur'an أَوَمَنْ كَانَ مَيْتًا فَأَحْيَيْنَاهُ وَجَعَلْنَا لَهُ نُورًا أَوَمَنْ كَانَ مَيْتًا فَأَحْيَيْنَاهُ وَجَعَلْنَا لَهُ نُورًا يَمْشِي بِهِ فِي النَّاسِ كمن مثله في الظلمات ليس بخارج منها أومن كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس كمن مثله في الظلمات ليس بخارج منها Mwenyezi Mungu amba awaman kana maita yemru yakayahafaye roho yakabandi bali na wazade na bange na zina na dhuluma na ulariba na ulaharamu na ususu na utowa roho na upua mba emru yakayafe roho
awa man kana maita mgungura mbio harimwa suratul an'ami imru yakaya hafaye roho yekanza ndrongo za Mungu yekajindrongo za Mungu hatoka hafilika no shababi hafilika na utimba kufuru na uenda balini na wazade awe mwanamshewola hafilikana na ume na zina na bali na uchamfu na upua mba na ula haramu na ula riba na mbi haka hafuye roho fa ahyainahu Mwenyezi Mungu ambe mruo ridiri mtia moyo wa imani ridie mruo mtia moyo wa imani waja'alna lahu nura rimnika nuru yahe imani yamshi bihi fi nasi ngwendo husoni mo warungwa wonao walade mwanamshaka uvana hii tsola nguvayondo walade mwanamshe bandi akabo mjijubano tsola nguswali walade mwanamshe akarimo kufuru tsola walade mwanamme yatuka ufunge tumu ngamuna basangu fungo ngamuna ulandi akahuzali bangi umjiruno tsola bahazia waja'alna lahu nura rimnika nuru ya imani haranti zila yakaufanya hada adungwe za Mungu handiso swali handiso towa sadaka ngwishiliyo darasa hadungwe za Mungu zanzo waja'alna lahu nura yamshi bihi fi nas kama mathaluhu fi dhulumat imru hamandu nga mumfanyilo betizi mumfanani seno wandu walo harimazambi watutubia imru hamandu nga mwanzo mumfanyile betizi imru hamandu nga mwanzo mdo mwambio ka hukajau imrende utimro uteshelwa umrulo na daraja umru yani kwa imani umru ya tolo harimwa hufa waka hafu roho wakaja kanza rogo za Mungu hamhosaye roho waka hafu Mungu hamhosaye roho mta imani handi swanze dini yabo zembi zahe zavira pia izo saziva ngulwa wonge hamando usiku ya zalwa ni mzaza hahe haukamtumamba at-taubatu yajubu ma qablahu ikamrata hata uboha Mungu asa change basi zavira pia mruto samehilo imramandunga mwanzo mdu mteshea mdu mfana ni sana wala watsutubioka yengwanzo ufanya mawe jao na borika sinawe la mkanyina ishaka mjatubia yeya tubia ola katsindani ola katsegurupo hanyu ngofikiruka ola hamanda wesha ola katsindawe ola sarohezo na hao wewe watsutubia wabakari mwele bange utimdeye utambe mimi tikamina warikovura bange wadzima ndo iyo hale ola tsindo ola mruwa dumona hale ola mroaji ola hasange daraja inroaji ola utimteshe hambango diwasoka rika urenga wanaume daminawe rika masusuru mjijuano rika urenga wanaume refanya zina do iyo hale mwaka hale yakayafe roho ola sange mruwa dine ola sahar hatiwe roho utimfananise nawe wamba ola sawa nawe kasika sawa nanye nando osawanando ola sahara hatiwa ola sahatubia ola sashanje utimtihar mwa grupu ya satena kama mathaluhu fi dhulumati laysa bi kharij minha kama mathaluhu fi dhulumati laysa bi kharij minha watukufu Mtume sallallahu alayhi wasallam ngurelezo ya diskuru nyitukufu harmo mwezi mtukufu wa Ramadhan ya fathu Makkah mji wa Makkah ukaubulo omwezi mtukufu wa Ramadhan mtu Makkah uhansi zestiasio mtu Makkah uhansi namna ya wensh mtu Makkah uhansi namna bo watukufu rahane jendele ya dakika rahaze jahi sabu watukufu rahane jendele ya dakika za hisabu watukufu usiku leo tsere wa kiswa mbili usiku leo tsere wa kiswa mbili zineshelezi za zinji tsere wa kiswa mbili ni mwanama wa Salah Asumani kiswa mbili ni rewazo leo ni mwanama wa khairi ni mwanama bokoye unanza ha Mwenyezi Mungu ni mwanama bokoye wa kweli mwanza ha Mungu si uhanzana ha Mwenyezi Mungu si hanzana ha Mungu mwanama uo Saleh Asumani hanerea kiswa mbili usiku leo subhanallahi alazim ya kiswa nzima de yahe mzee wa hatu ya fariki zentu zabira zinu de mzee wa hatu ya fariki zentu zinu Mwenyezi Mungu na mrehemu ya mtembeboni
mzee wa hatu mzee Sharif wambwa Sharif ikawa hadoka bala kule ikawa haparoka waziri Komori basi ye kiswa tikahere wayolewe namna ya fariki maskini wanadamu sisi mzee wa hatu uo mguna mrehemu hende haswalie la ensha humsirini jamaa haswalie taraweha jamaa haswale la ensha jamaa haswale taraweha jamaa hareje hoda honi ambie mndu mshaukar sari swale la ensha ne taraweha ngani la lombabi ni vumwe mbabi njeni juhe wakati wahe tsahu rile tsahu rijo programe riswale eya subuhi harenge mdumu wadziwa hano harenge mdumu wadziwa hano basi boyano mdumu wadziwa ula halala wakati wahe tsahu ne asubuhi uja yemndu mshehende ngumjuso kajadisa bumrumma hangu kajadisa bumrumma hangu kajadisa ye mautisa imrenge hado anza tunda undubala ula hasahafu kajaka mwade ukajaka hansala pitali haenda swalela ensha swale tarawih arajoda honia vumwe mbabi ye utsuho mofanye hazi ya hahe ye utsure tare amri ya Mungu malakul mauti hanjia renge roho mrumshado mdisa kajajuha ya nafsu ye maskini roho bo wanadamu maskini roho ye maskini wanadamu rijibu wao rijuona wakabano duniani hononga rienshiyo homru tsendala le basi ngurepoze ya mbilo basi bona mbilo hadisi yo lewo ntweshele ya mwananyasi fundi gaba Mwenyezi Mungu na mrehemu mala yaliyo akamwanzani wangu fundi gaba homjini unkazi fundi gaba halola mjoa yezi ya hambu wakawiyenshi ribati fundi gaba basi usuku ya hafa tsundi hangami homasiwane atatifanya muhadhara ho ribati tika umombele ya dua emumshahemi humjua wanahahemi wajua mnguna mrehemu fundi gabo mahalaliyo deno wafua hatu basi mndu mshahe hanambie namna ya hafabora henda rendo mazihoni mndu mshaha hanambia bofu ngojoe namna za ajiri tambeza ajiri dazi ambari laho mjini fundi hamba na ribezereje imoroni baba langa bo mahafali bo masihu ngabo mahafali majilisi tijibala ila kasida tijimajilisi sema kama mahafali ya dini bo masihu hamba ngabo mahafali bo masihu na ribezereje iho mjini moroni wareje hamba wala mrumsha hamba bayi wala fundi gaba hanambia ukana nipasizenka ndu ne ulekezene kofia ulekezene bushuti nijoka uvayo harimwe mahafali nende na repoze mbabi bala na ulinda yesola ije rijo swali nivaye rijende harimwe mahafali njo uvaya njo msiri swali rende ola fundi gabenda la ngure poze mbabi imrumshaha he hanambia ukatsipa senka ndubo fundi imrumshede anambia hamba tsipasi yenkandu fundi gaba kaja kamwade kabatsiba hano bakaumuma tsindo mndu tsinde shahitsu hamba ngurepoze mbabi nimlekezi zenkandu hamba harepoze mbabi wana dakika we swala ijatsendini mjuse kajaju habo fundi simjusa wala hasahareje ya mumba bofundi la ilaha illa Allah la ilaha illa Allah ma hadhihi alhayatu ad-dunya eino dunia ndaivi wandu wajiboronko eino dunia ndaivi wandu alona zero hombi watu anzaona wananyo eino dunia ndaivi mndu yayongwe bania eino dunia ndaivi mndu yayongwe mwanashiwa eino dunia ndaivi mndu yayongwe muwa eino dunia ndaivi mndu yadwa yayiboronko eino dunia ndaivi mndu yajonao
mbatsongola lafu mbatsongola la basa bila kawo kajaka muhadizisa kajaka lapital zabarizisa dunia ndaivi wandu wayengana bure ino dunia ndaivi wandu watonza wafanya ibada wandu watonza rejoha Mungu atubie dumru tombilo kakapo basa barizisa dotso kakapo wallahi alazim ngadi mlavioni hele zina lamu yani umba ya mumbani uqsim billahi alazim ngani mlavioni hele zina la Mwenyezi Mungu yani umba sikautoa darasa wa msirjua jumaho bajana ngamtoa darasa msirjua jumba jana gasina mndu ya pashia gari apasha hodi ngoni mna gari hama mna daino kwamba natsijiwa mna makatikati ndini wobulo hodi ngoni simitsubishi kalila wana magari wa Mitsubishi na hodi ngoni wobulo basi mndu hende hulu nyama na mfia hulu ireo ikando bomwezo atumunga mwesheleo ikaya ndobo mwezo atumunga mwesheleo ahulu enyama ahulu shaireo shahetumu yende yafunguwe yene mndu mshahahe ngami baba jana ningamtowo darasa legari liviri ngalendao bumze basi hawa swiliba la mtsangani bomsirijuo mtsangani ngalanzoli heba la badunga mwa de police delilibala basi ngiliro habo mtsangani ngalanzolende ye hapa shodi ngoni bumze habale sashe ya heshaire yondo yafungo yene mrumshi basi hado nyama mbabi titijao hakahuwa shehitso shahai shinjeho ntsini mwempine legari ya pashia yendo hoda honi de la mrwara shehitso ya hapasu ha shehitso de legari ya pashia wilo tijinroji de legari ya pashia wilo hadwanzanya memna hinriyanga lejau basi haka upuha ya dzube shehitswa yempine yo dingoni ndi yakaurwaria eza jirinda zibo wandu ila sashe ya nyama kana kaufungua shila shahula balende ya fungoene mrumsha ngazjoka ulwani wanroji ye maskini dunia bodunia e maskine duna inuriba baisawe rihada yao wandu atsungoka wedezana bure wandu eda wandu bure wandu pwandushe bure wandu atonza swali bure atonza fanye diri bure maskine duna inu wallahi alazim enda uzise mtsamdu ya washile hadisi yo wambiwa mtsamdu ya washile enda uzisa mtsamdu ya washili wambiwe hadisi yo mru yakenda dahoni mru yakaulozi wakenda dahoni base mwana mshwa bwana harusi de mwana mshwa bwana harusi wabalia zenguo ye dimanche ngondo habibi harusi gojwe dimanche anro balie zindu wabala zenguo wabale dhahabu wabale fijoila wabale fedha ngwabera o habibi harusi mwana ngutilwa dahoni uzisa wambilwa base mwana mshwa bwana harusi harwa yesinia wandu warwa ze sinia ngonziani ngwenda o habibi harusi mtsamdu yashile uzise hadisi wenda tonziani ngwendawe mwana mshwahe hahimi omduka utsudisa omduka utsujuha ngwanzo yende katsujua wandu tende katsujua eurendeje katsujua ezajirindini katsujua wadomdisa bala hau ho huweza jirinda zivi wadomwangalaze mfia katsuroha direct ye mauti mrenge hafu bas haunesini ya hondo mashughulini hafu leda hola here mashughuli lirende hatanga hula bibi harusi hurende hatanga uhabwana harusi hurende hatanga ma hadhihi alhayatu dunya einu duna daive ya baba isawandu einu daive duna ya baba isawandu hata waroyesi ni yangu ndo habibi harusi mauti jonziani wala waroyesi nru washemeza bibi harusi hulaliyo washemeza uhabwana harusi washemeza yeza jirindi malakul mauti haja innahu malakul maut ye maskini bwana nyasi
ye maskini bwana nyafi rahaza dakika zeja hisabu watukufu rahaza dakika zeja hisabu watukufu Mwenyezi Mungu ngorambio harimwe Qur'ani ya ukana wa nukhawifuhum fama yaziduhum illa tughyanan kabira wa nukhawifuhum فما يزيدهم إلا طغيانا كبيرا Mwenyezi Mungu abangari watia uhara wanadamu siwa unesa zinji za ushanga ya wanje uhara weshele Mungu shawe virantunga bibala basi wote rudi wareje wandiso kufuru Mungu wanadamu kwa twelewa Mgamba eka uhara ngari waonesao eka miujuza ngari waonesao eka miracle ngari waonesao haina zofanya ngari waonesao no ware Mungu sha maskini webirana nsuba la basi wote zidi wa kufuru Mungu yemdiwaza ukamarsei ngabwanashe waili wa fahari mwatarabu yemdiwaza ukamarsei hari mwatarabu kadombili zijiri yemdiwaza yenye dunaino yemdiwaza ukagabumana mshafa hari mwatarabu marsei ngo hari mwatarabu wandu hezao nguhezole jimbo na uheziza na hamba ilo ndilo nanzao hata manile jimbo ilo ndilo ya kuhanza le jimbo ilo mujibwa nilo likaziwa le jimbo hadzubungu hezo emauti mrenge hafo harimwe torapu mdiwaza hizo kazi jiri Marsei ekejamnika ni msomo ukamwana mshafo harimwa ukumbi ukamjamnika ni msomo uzisawa mbilo utujue hadisi uzisawa mbilo ukawana kadisi jiri kadombili za kamili wandu hafo harimwe sali Gwa hezao no zina hafu director mwesali hotola hosali ningondo hokabrini gondo hamungu wanadamwe yeduna iniri baba iso ngende sombio yeduna iniri hadaya ngende sombio ngasi mwezi wa Ramadhani ye chance tsiyo mninkiwa omwezi wa Ramadhani ngawe na chance mengomera runandaro 33 chance pour vous Mwenyezi Mungu hamninkani bahati mengomira runandaru wehunda nzimabo basi tuyaganye chance mengomira runandaru 33 chance ekambilo kuti nata nzima wahundabo yabo nsije na beche yabo tsijini hambieche ezi chance dazibo fundi anze fichu basi dakika zibaki mbabititi mjoko hambia so basi dakika zibaki haina mndwani kwa chance sonti pia so wanadamu haina mwanadamu Islamu omwezi wa Ramadhani wa hija hani kwa chance 33 chance wani kwa chance mengo miraru na ndaru bahati mengo miraru na ndaru bahati wanikiwazo wehunda zonti pia yo khair wehunda kume yo khair wehunda nsanu yabo yo khair wehunda nzimabo yo khair omuhimu tsonda nzimabo hari mwaizo tsohunda nzimabo bahati mengo miraru na ndaru hunda nzimabo basi abotosho ito yo kaf abo bahikir Kuna barabadis rahane johambia izin chance ndazivi rahane johambia ezinu chance ndazivi shelezi dakika amanzo ni mweshelezi zeni bo wandu nyansi pia haswa nyimlo Faransa nyimlo la Rinyo wakati naenda la Rinyo ngamjua wakati we kwa mazamo tsende mazamo tia filme Wandalo yawe madzina ntsona yakaziwa Hamada Abudu Mrabili mazamo ya jaya Larinyo tsiyaono Larinyo bwana nyasimlo Larinyo tsiyaono kabatuje hwajoka ufia mbasido jini katama ukabana mjoka urejeyo hatu kasatifanya hazi tibala mapesa mjenda humjini na wahemsihiri kufanya njema bahulo namo kufanya njema yuhuliyo wajo hanti ze proje ibanamba kujoka ukana muata undo hanyundu kabatu ujoka joka ufia kabatu ujo sangabe ramungu yabo uliyo waranti zerevu ukanereje ikomo nereje da kubini homjena na doka mruadini homjini iba namba ya kujoka uraje kondo yamba kwa kujoka uraje kondo iba ngozi julo daho tsendela renye tsono mazamo ya jaya tsonra wala wakumori wa jaya mazamo wala wakahamanda si kwa jajuo kwa jofahula badi wenjira waona yemdiwaza wenjiri wadzihao badi wenji marsairi wadzihao
badi wenji pariri wazi hao badi wenji wareje hiyo hakiesi na bala kwa jatamani wareje harimwa kiesi ye wananyasi undo mwezi wa Ramadhani bahati tsayu na mwanzo ni huelezi harimwa 5 minutes basi deza baki le reste 5 minutes 5 minutes ni huelezeze bahati mengomira runanda rumgo ya unika honi kwa bahati chance mengomira runanda 33 mwezi wa Ramadhani uhunde yao uvuke renga nzima uvuke au renge pia uvuke urensi ule hasara hao mtsidi waze ni wandu mlo Faransa wakati Yemenia ya hawa abasa inonro asadi wazangiyo hamahala halele ye maskini bano boramboze kiswa zake mitume ngabaona mailala halila hadisi yate Yemenia ngamona mailala halila hadisi yetsala halele zinsila halele zino yate Yemenia ya juzi mdiwaza Yemenia bo watukufu mdizoka wala wakafaransa hamandanyi mdiwaza kwa wakofanya hazi hamandanyi mzidiwaza wala kofanya za madanyi wakautuma hamandanyi wafikiri ngwajureje wende warumie shema utiamba tijao mnatapila bahabu yalo na mobaka patujo sangabe mnatapilia tifanye mzaha damba maudu no sha utapila bahulo namo utubie bango shomnyezi mugamba katina dhambi ya tusamehe mugamba katina dhambi ya tusamehe haina dhambi ngujo samehe ka utubia na mrejo hamungu mtubie mratsilinde mauti mjila ghafla be mauti hija kabati mzaha kabati betizi wa usiko Yemenia ya hawa wallahi alazim ani mweshelezi zone Yemenia izo ndizo mgamba rudo mweshelezi zani ndeza Mungu za urejeyo hae wallahi usiku wote kana muhadhara washili baso muhadhara tiutimizi minwe tibalwa tireje moroni tsendeoda hono maguju silala o maguju sandi soto wanga mlalo masihu deja 1 heure 2 heures za masihu sa mwanzo ni vumwe tikarimo muhadhara tilemewa tiremewa wo mlango ni mwana mme mwanzani wangu wambwa mhudini omjini hao ziwani mwanamme wambwa mhudini omjini hao uziwani harimwemba jini mhudini yofanya hazo yereporo handrema wo mlango da hono maguju hamba fundi ngarutsa hao yirija o wakatirizamba wono tsambeza jirinde hamba ngarutsa hao ho aireport ya Allah gamnitsa hao aireport etsirende jabatsena eza jirindazi njawo mndu hafa eza jirindazi ngarutsa hao yirija ba situation ngiyo nziro yamvia balowa na nyasi wakanza wa waswili yamvio yo wandu wayiwono ho matsoni jawo yanzo ikensi yiridiba lwanu pepo sobari ni bofundi wandu walwe reporo zitwa kazitizema yakilizi menyeha wandu ngo harimwa zililo deja ngaranzo mndu joshinda ya sensibilizo wandu reporo ngaranzo mndu joshinda toima waindo ya subirishe wandu reporo ngarutsa hawo urgence wakati uno bofundi yabo rahema dhamana kwa jajo reporo bofundi yabo madhamana wasawala langwa si haura hakwa jaja ngarutsa hawo wewe bofundi urgence hate madhamana joka udohuja na iho shangarutsa hawo urgence report bofundi uje utowe bada darasa ba wandu waonwe mvyo oyakanze kensi balwa no pepo sobari ni bofundi la ilaha illa Allah la ilaha illa Allah la ilaha illa Allah la ilaha illa Allah subhanallahi alazim subhanallahi alazim tibaliwa tivewa ho report yabona wasile report nsujwanga mwandi sonda hopi siparwani mwanamshi bavuni nguna mbio kabofu tsengela hono tsamba karadhi babana ngamonzo ndongo zandu piyaranzi abofu nzono hambie tsihimi tsamba kabasta be urende yefundi mwanamshi wala mbio kabofu mwanamma hangu anambia hambie mwanamma hangu de mwanamma hahe hamba akausoma Egypt Misri hafanya 20 maha 20 kajaporosi haho masiwani kajaporo nda Komoro 20 hamba katsusiha mpaka hatimize misomo ya hahe ya baleze diplome
hosi haende yafanye hazinku ngunelezo mwana mahahe hakausoma Egypt hakausoma Misri venta kaja parwenda Komori hambilwende vakasamba katwenda vakasi mpaka hatimize misomo ya baleze diplomu za hahe yaje yafanye hazi eza jirindi ni mwana mshohatu eza jiribo fundi ndo ke mwana mahahe uo hako harimo ya mvio ila bofundi la ilaha illa Allah hasati miza balazi la diplomu ngujo vanuri kaujari mrenge ho airepore bofundi habonge harimo ya mvio ila bofundi Allah Siparoni mzee wa hatu tena mjini Mvuu ni mwanzani wangu wambwa Imamu Shafi'i. Sipara ni mwanzani wangu mjini Mvuu ni ya bambao wambwa mzee Imamu Shafi'i mwanzani wangu boko mihadhara yangu naifanya hiyo hakaurongo wale kalimatu shukr. Hani paramba bofu nzobanga bozajiri. Tambe urende. Ambe ngoonweze mwauzinu rabala zinu. Vanunga sina mashughuli raelea bofundi. Vanu bwana harusi ngo harimwe ya mvio vanuri kaujarenge bwana harusi bofu. Irambe. La ilaha illa Allah. La ilaha illa Allah. La ilaha illa Allah. Bwana harusi balange vala bofundi. Hanambio kabanur sareleye mashughuli bofundi. Risareleye nsohole releye zenongo pia bano yabaki bwana harusi ngo harimo yamvio bofundi banri balomo hao. Izajirinda zibitsen siparoni waze wahangu wa mjini Bahani harimo itsanraya. Waze wahangu boko unanza harimo mji wa Bahani. Wako unanza waniparaba vunitse na waho mji wa Bahani. Wanambiyo kabofu engo jweza jiri vanu rifangeta mbe urende wanambiyo vanu riele ya mashuhuli bofundi vanu bwana harusi tijibibi harusi vanu ngo harimo ya mvio yo bofundi vanu rila Bahani vanu deje mashuhuli risarene ya risari tindize nguo zendongo pia bofundi vanu wajo wenye mashuhuli ngo harimo ya mvio bofundi. Ya ilahi eme utuliza ndobi ni rongoze ndobi nsi rongoze ndo gamtsoporo hula wala namboka bofu vanu mfulani nge yabo wendi abalaze maliza he mashuhuli ngabe namboka bofu vanu ulo yabo habali ya 40,000 euro hazibalia hamba hafanya mbango wa 40,000 euro hazibalia ima pesa ya balia 40,000 euro hayabalia. La ilaha illa Allah. Ye maskini dunia rewanili yao. Ye maskini dunia rendombio hiyo. Ye maskini dunia bo wanadamu. Wanama ntuanza nilete situation. Badi wenji wanambia zinji. Bada mweshelo zinji. Ibadu anasho hanguwa mjini mtukufu. Do mjini mtukufu wa Mahame. O mjini mtukufu wa Herumbili. Ibadu mwana mshohangu mjini Herumbili. Mwenyezi Mungu mninke sibra. Bando wakati mrumahe ya lo harimo ya mvio. Yambilo ukabali mrumengo harimo ya mvio. Bandi mwana mshohangu ya lo mjini na Dombweni. Wakati mrumahe ya lo harimo ya mvio. Bana mbendo wala Fumbuni. Bana mbendo wala Kwambani. Bana mbendo wala Mitsamihuli. Bana mbendo wala Mbonku. Bana mbendo wala Dahu. Mjoka uvumbwa ndobi ni rentsindo. Mjoka uvumbwa ndobi ni rentsindo vibo wando. Baso wakati maitizo bo watukufu zaka uhosiwa. Tsikaya abohola pita lel maruf. Wakati ze maitizo zaka uhosiwa. Bokonga bondwa joheshele wakati wotsirengwa tsibewa ho gendarmerie tilazo atikanzala lazo yiho. Nabonja wa mru. Tijatsirengwa ho msiriju. Wanonga uzitola ushahidi. Titoweda la soba janan. Tirohabo tsende tsikotwa darasa bala msiriju wa haji bala ambassadeur.
tsamba ze maiti na zidziwa emana ze maiti zirengwa zande zitilo harimwa congelateur zitilo harimwa zijishamboro fro zisazifanya yensemeni yabo tsito wadarasa tsamba kena ukirize maiti za hatu ziyehwa ya ezinga zeho zabari arenga zijoka uyehwa zifanye mezi 6 ze maiti zikanza ziyehwa zifanye simwa hariwaje wandu wadopa suwa yemba waangalia waje warengeze marumbu ya hoa na nyasi warengeze mbumbu za hoa na nyasi kori juo kawafobari rijoka mvyo yiu yabo topsiyo minuit wakanza wahanso abo simu waza kamili sito wa darasa tirongo watsamba ukana ze maitina zidziwa ngabo ndo tontola ushahidi za habari tsamba ze maitina zidziwe kaka zijadziwa mimi ngarjoba lo wandu rarangeze maitiza haturedzihe tizamba ukaikaze maitizo kazijatolo ngarjola rarangeze maitiza hatuzje zidziwa abo yondrongo ya kamili abo yondrongo ya kamili abo ilo dhambila kamili tifanya vonamba ze maiti za hatu kazina ujuwari kubali zila zuwa hari mwashamburu mezi 6 yabo titadia yabo tirongwa nayi yabo mimjewere tsiunga mtowe darasa ngabwana majuzi tola ushahidi yabo ikando bomwezi wa tumu tsikana muhadhara usiku harima omji wa wela ya mitsami hulu tsikana muhadhara usiku wela ya mitsami huli masihu ngamlindwe masihu kando swale tarawe kanto muhadhara hiyo basi tinjiliwa bomsiriju wa mada wal haji ye darasa ikawbiro harimwetele ya serteve ikawbira direct tsijiliwa ne gendarmerie na magari ya gendarmerie hamabala tsiroa hitswa hamabala tsiwa mruhafu hamabala tsitowaroho hamabala tsifanya tjije hamabala tsitsimbize mbiza duniani tsijatsirengwa tsitilo harimwele gari tsibalwa ni magari na majeshi hamabala tsiwa mru na menje wa mru yabontsombaze maitina zidziho Allahu akbar Allahu akbarul jalil Allahu akbarul jalil tsambaze maiti zatu nazidziho tsambaze maiti zatu nazidziho basi jatsire kwa sitwa gari wadzadze wa ndungu wanaume wajuha alhamdulillah wandu wajuha wajaza ho gendarmerie tsifungulia ho gendarmerie tsitilo harimwa cellule tsifungulo gendarmerie ya maharibi ya hetu mutsi yafungulia ho gendarmerie njawa mndu njada mndu shatsambaze maiti zatu nazidziho lillahi al-amru min qablu wa min ba'd لله الأمر من قبل ومن بعد لله الأمر من قبل ومن بعد لله الأمر من قبل ومن بعد sifungulia hiyo sibakiabo wanama wajat waono wajabo wenji miongoni mwao Abdurrauf Mwenyezi Mungu namrehemu bahafu mananyasa Abdurrauf mumtsangani hajaba ngarjori fungule wazima waja wenji wakaya Mungu namrehemu baba saino hafu wa haruha ndongo za fisabilillahi hafu Bangladesh Mungu namrehemu na wananyasi wasatse na wajuha wenji waja wabana fungule wazima fijo linjia wandu wazingiza na tolo na fijo intervasio zende hula zinjia hata bo fijo intervasio hata na kautolo horo habo nsokaenda directi wela mitsami huli ndena fagema waindo shatsi bakia bo hata intervasio zende hata wala wanja hula yetirende msambaze maitizi dziwatirengwa Allahu akbar badedi ninu na mitihani minji Mwenyezi Mungu narinike subra Mwenyezi Mungu narinike subra yarinike courage na imani Allahu akbar yondo wakati wa hemeni ya hawa basi za jirinda ziri wakati huo basi ze maitiri jarininki wazo wanamba zila na rengwa le fijola njia banda abo zikubalwa ze maitizi kubalwa zitolo haukawa juo kangarjo utafijo siwasakarno kubalenga rjo ulwarife rijari rengwa banda abo ze maitiri ninkiwazo ambilonga zihosiwa zikauhosiwa hola pitali el maarufu tsikayao tsende hola pitali el maarufu tsikayao banda nruwa kauhosa ze maiti baso wanawashe ngebidio wahosiwa si wanaume karna ujwari hoso wanawashe lazima rinike wanawashe hamanda siwa hoserdo wa gide basi ngabo wanawashe rikauru habonze ngartsa ho wanawashe wajwari saidie wa hose wanashingo wahara zabarindo walo wahara au kazi noko katsinyango ze maiti zulo yabo nganzumra kene imani mrakene roho nkuhuru haukangari zingaro maiti ngaranzuri hose wala puhasha hitwa agalabu mwanadamu ngari parsomra puhasha hitwa yabo basi ngartsungona densingo abanganzo mrulo na roho nkuhuru jokangalie ze maitizo mrulo na nsingo ipuha mrungwanzo hose mradu angalawola mwanamshaka muhamili angalabu mze mwanamshaka muhamili yembai pasuhe mwana roho angalabu mze situ ya samadio mwanamshi yakana gurusa yakamuhamili yembai pasuha yeroha gojokambaje ngalawola hapuho mdu ngabola puho mdu ngarangalo mdu wala hapasuha yemimdu wala haunguhe mihono situation mwanadamu situation yede namna hali
aizo dunia yinu tijeri baba Isa itijere ndesa mbio watukufu hautsahani waswili omwisizoni rjouziye darasa bo watukufu hautsahani waswili omwisizoni rjouziye darasa bo watukufu dokana wajamru oha Ali ibn Abi Talib radiyallahu anhu warda yamru la haja hambia Ali ukana ya Ali tihulu arudhi tihulu terrain ngamanzo unanzishie emikataba unanzisho mkataba ne plasio unanzishie ze fronteri numpaka wa he ardhi Ali hajusema twamwangalie bwana wala Ali haonoke bwana wala katina haja na akhira bwana wala dua za ndongo za imani katina haja na ndongo za tumu wala imani shaye dunia ijorohoni hazahe mali hajazama pesa na dunia hoitswani Ali amwangalia Ali harenge وان بالهانزي هوكا لقد اشترى ميت من ميت أرضا لها 4 حدود عليها نزيها ngabo mfutoi mfu maiti ya hula arudhi na maiti hamandahe ye arudhi yongiwe na mipaka mine yandisaye mauti ho hufa ompaka uhisiza ho kaburini ompaka uroha yabo tsena uhisiza bangoni kiyama ompaka wane ngondo mbeboni au wende mroni wala mrangalia hatshangaya hambia Ali ukaya Ali etsijani hule mazamo etijani hule makaburi au ni hule arudhi ngotonandisha ndongo za kaburi na ndongo za kiyama na mro Ali hamwangalia hamwambia ukaya hadha ishiyabo mwanama النفس تبكي على الدنيا وقد علمت أن السلامة ترك ما فيها لا تركنن إلى الدنيا وما فيها فالموت لا شك يفنينا ويفنيها اعمل لدار الخلد رضوان خازنها الجار أحمد والرحمن ناشيها لا دار للمرء بعد الموت يسكنها إلا التي كان قبل الموت بانيها عليها من بيوك يا هذا يروح يا منادم يولي له دنيا يروح يا منادم جينا توماي نجينge tsungunjilia arovi nyumba maduka na fijo ya nafusi ngendo mbiyo ngiona harara inafusi ngiona tomayande ngetsungunjila yonjilia idi wazomwiswa hao idi wazaiho yendao ye mwanadamu ye akhira yumritumara ili duniani ye nyumba ya mbeboni yokuna hihundreka kuja tuma hun duniani tuma hun duniani ujo hundra akhira ye mwanadamu ye nyumba ya akhira hiyo ye jirani wako mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam tuma wanu duniani utsimize hufunge uja ule hasara wanadamu bu wanadamu hautsahani timizi yekiswa ya vili yani wasuli leo yekiswa ya vili yani wasuli leo dokananga bo mndu wambwa Sheikh Abdul Hamid wa hensi ya Egypt Sheikh Abdul Hamid Kishki wa hafunga mzungu na mrehemu wakati ranga ilmu inji na Sheikh Abdul Hamid Kishki wakamfuma atu akambaza kweli akafungwa heni wakati atu akajumo tula prizo Sheikh Abdul Hamid Kishki hafuho swalani ho sijidani hakuho swalani ho sijidani hafu wakautabishi heni wakati atu dofungwa mzungu na mrehemu Sheikh Abdul Hamid Kishki shangabo mrojo ambwa Sheikh Abdul Hamid ukosoma Qur'an rimwa ihadisena mnana ninkiwayo leo ndokana 97 iyo hale rangu 97 hakamwade zere yani bandalo mwade zere aurambe deze mbumbu aurambe ndeye nyaude mbumbu hendo hola pitali ima doktori wa mwangali ambokana kana wenshi plus ya emwa hambilo kana wenshi plus ya emwa kana uwenshi zaidi ya mwezi ngujo hufa de madoktori waangalia zere namna lo mwadambilwa namna zilio kana waswili emwa harejoda honine hamuno msibaula hambia mbaba heo msibaula nezendongo zila banda ya mwambia ze habari zila mbaba hamwambia ukajibiwa bangabo watoula hokangwa fao wewe husahula hokanga wena mwezi mzima veza utubio mwezi huo ubeza ustaghfiro mwezi huo kansi ufikiri bangabo kokwa tulahwa mbugu tsoro hambango ndo nziani basi hafu au mrado anzaro haremani kardi yake hafu mbugu tsoro mwana ntaswihe ya hafu zide mna sabari zilio wewe usaula hokanga wena mwezi ngojo kahufa veza utubie veza ufanye njema basi mru wala Abdul Hamid wala hanjia bo masihu
haswali raka mbili hakaansi wayeche hajifikiria namna kangondo ya hafe hambia Mwenyezi Mungu ya rabbi amjokatsa mbilo kema utinge jao alhamdulillah inde riziki hangu alhamdulillah inde ajali hangu Mwenyezi Mungu wende ujuo alhamdulillah ngamuhuombo bema doktori wao hamba zinji shaulo na ndrongo nda obo Mwenyezi Mungu madoktoro jamba kamruka na uzaya mruha zaya au kawende uniko mru mwana shati doktor madoktoro jamba mrungu fu mru akakafu madoktoro jamba mrungu nshino mru hafu aminu kawende Mwenyezi Mungu ngamuombo unihifadhi na uwade unu bae madoktora amba ntsina ubona shawende doktor aombo Mwenyezi Mungu akjiko santre aombo dua aombo Mwenyezi Mungu emru wala Abdul Hamid abitsi mwezi wa handani kajafu abitsi mwezi wa bili kajafu abetsi mwezi wararuka jafa habitsi mwa hakajafa haendo la pitale ndafanyeza analizi ya kufanya za hezere ya dingotie macho madoktori amba kartsuono wade kauti subhanallah wade kauti la ilaha illa Allah hardi hakajamin henda wono madoktori wanrwaji ware wafanya analizi wade kauti Allahu akbar la ilaha illa Allah wendo la mriambilo ukana ngufo kana utimizi mwezi basi ngena muhatabasa ranzika 97 ngena mongu swalizo ngwe uswalizo tarawih nguswalizo lesh nguswalizo ze swala ngufanyo hazi nguswalizo ngena morangu 97 rangu 97 na mwishe hadisi yebo wangu rangu 97 rangu 97 yo hadisi ya jiri ya ukweli wandu wenji waijuao waishia rangu 97 ataba hangena moka tsina mushkila ewa ngapi wahafa rangu 97 ewa ngapi wakawano no wahafa weambilwa ngufo Mwenyezi Mungu ambaka tuhufa aizo wanadamu na rekonfie Mwenyezi Mungu amini Mwenyezi Mungu rerejeyo ha Mungu ritubie mwezi wa Ramadhani unu mwezi wa utubia rifanye njema zinji rijane istighfaru zinji rijane sunna na zinji ze suna za kabilia maudu dimashibo wangu mreye swali ya subuhi kansi hata lejua liwale ukensi vala uju swali ujaneze uradi neze dua za hata za hata lejua liwale umidzewa vire 30 minuti uswali raka mbili zambo ishraq ngojuanzishi wa ajiri hama huende umra haina mri swali alfajiri yakansoba hani swali ya bala yakaujumo vumbu wa Mungu neze subhana neze uradi na usoma hata lejua la wala mruka tsobeza wa swali direct hata lejua wala banga bandoko abuda lejua ngomidzo lejua liwale wabire 30 minuti apre ujuka uswali raka mbili zo hamba ishraq yendi ngotsohamba usalli salata al-ishraq awambe ngamswali ishraq bas swala yambo ishraq rakambili zambo ishraq uswali rakambili zambo ishraq bas ngotwanzisho ajiri za mrienda umra ngekangojo kaulala maudu dimashi kuna kenda hazini ekauswali al-fajr kanti uvumbe Mwenyezi Mungu uweshele madhambi yao juke masiku uswali rakambili utubie Mungu usamihi risome Qur'ani hawinji ritowe sadaka hawinji ranzane haku rijane tauba haku wananyasi masuala tirewanga yo menji ya hetum karna wahiri yajibu ngamtojibu suala zima basi masuala yadu ngabo ngarjo yajibu maudu haukale wakati usawende mwinji ngamjori samihi o wakati wende mwinji nabonga sinandongo ya sita sartimizi yefatuhumaka ngasinendongo ya sita ya bali wano mwezi mtukufu wa Ramadhani yongarjoka hujarieleze maudu kama ngwabenze demba hindu ya baliwa shabala timwambia nukangani mwelezoni deze chansi mengo miraruna ndaru amtoporofuteni mwelezeni ze chansi hizo haraka mtuenda vitfe sonsi pia mwezi wa Ramadhani ngenjo ujibule swala zima rizie atamaudu reniki wa chansi mengomira runandaru 33 chance ewanzo yavuke na renge nzima hapo 33 chance ze chansi zinda zibibo wantu hizo hadithi za mtume ya rinikazo shansi ya mwandongo muhambio mtume sallallahu alayhi wasallam harambia ukana man sama ramadana imanan wa ihtisaba ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi haina mru yafunge Ramadhan ha imani
na utarajie za kheri ikawifunge tumundu hustehie tumwinundu hausoma Qur'ani na kushila darasa huistehindwe namna ya ladhimu emru wongu josamihiwe madhambi ya heyonsi pia emru ya hunde radhi ya Mwenyezi Mungu ya roho rino mro wa jahannama. Iyo shansi ya mwandu ikaufungwe tumu enamna ladhimu huistehi huidungwe namna ladhimu. Iyo ndiye shansi ya mwandu. Iyo ndiye bahati ya mwandu tiyo, shansi ya mwandu tiyo. Shansi ya vili Mtume sallallahu alayhi wasallam angurambiyo kana man qama ramadana imanan wa ihtisaba ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Mtume hamba ukana haina mru ya juhe masihu ya Ramadan uswali yesoma Qur'ani ye masihu ya Ramadan basi mru juhe masihu ya Ramadan yeswali yesoma Qur'an yefanya ibada ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi ngujosamihiwe madhambi yake yonsi pia ngusamihile madhambi yake yonsi pia ya mru wongu joka uroho rinomro ya hundeze radhi za Mwenyezi Mungu. Shansi ya vili tiyo ngabo ya mwando ka ufunge tumundo hundwe shansi ngabo yini ya vili tena shansi tsayo ka ujuhe masihu uswali ufanya ibada uhundwe shansi ya raru Mtume sallallahu alaihi wasallam ngurambiyo kana man qama lailatal qadr haina mru ya juha ye masihu ya lailatul qadr yafanya ibada masihu yao basi mru huo nguroho rinomro. Iyo shansi ya raru tena de masihu lailatul qadr ya ngarjulo jareleza yo masihu ndini iyo shansi ya raru de masihu lailatul qadr troisième chance. Yo chance ya raru ngarjo harimwaze chance mengo miraru zo chance ndaru tsunikazo 3 chance mengo miraru 30. Mtume sallallahu alayhi wasallam ngorambiyo kana kullu laylatin min ramadan yu'tiqu Allahu raqabata ibadihi min an-nar au kama qala alayhi salam. Mtume hamba ukana haina masihu ya Ramadhani haina masihu ngabo wandu kwa Mwenyezi Mungu ye warahuri nomro wa jahannam nguwasamihe madhambi hawarahuri nomro haina masihu ya Ramadan angalabo mwanama eke masihu ya mwando kutsaharimwe listi ya warahuri nomro wafanya ibada ye masihu ya vili ya Ramadhani fanya jitihadi bomze unjo harimwe listi ya wajoka urahuri nomro ekaurate masihu ya mwando ya vili masihu ya raru utsirate bomze de masihu ya raru tena. Mtume hamba haina masihu ya mwezi wa Ramadhan basi Mwenyezi Mungu yetsora wandu huri nomro ya wende ujuo shaidadi yende ujuo shaisabu yende ujuo wandu ayuzobu wanama tsihu mengo miraru za kamili bomze maskutsina hata masihu madzimaro ujoka urahuri nomro abo basi ntijini hwambiyeje ekantsihu mengo miraru masihu mengo miraru ya kamili. Mtumamba haina masihu wotsoka listi ya wandu warahuri nomro wotsoka listi ya wandu wasamihule madhambi warahuri nomro wa jahannam. Aizo ntsume ngomiraru za kamili mwanama masihu mengomiraru tabeza uhunde masihu madzima yabo au hunde masihu maili yabo au hunde masihu kume yabo urahuri nomro ekaurata izo pia abo tijini hwambiyeje eke masihu yao pia kujatilo harimwa listi nzima abo urahuri nomro kango fanya ibade masihu yao yetumu kujashinda wifunge namna ladhimu wa istahi wa rahuri kujashinda wadojuhe masihu we rahuri nomro zendongo izo pia kutsina wahundra abo tijini hwambiyeje mwanama ayuze masuala ngarjo yaransi hata maudu ngarjibuo suala dzima basi leo ngamwana msho atambwa Maryam Hasani tsonole swala laho lijabano tsono akauzi sawa la commentaire kutsamba tusa swala kaljajibu maswala ngobanu tsiyaone maswala ngobanu pia wandu wabehe maswala ne makestion pia ngobanu ngarjo yajibu maudu leo wakati usawande mwinji ngarjo jibu maswala maudu leo teko mwandisa mbabi maudu ngarjo andisa na kabula mbabi 18h15 ngarjo handisa 18h15 leo teko mwandisa randisa 18h40 aizo maudu ngarjo handisa 18h15 kamyezo ngwara le suala nanzoni jibu abasa mndu ya uzisa sualo kafundi kamru hafunge tumu hadiwa zalimba hindu yabwe tumungu yoji mndu ya funge tumu yadiwaza ya halamba hindu hadiwa zalimba hindu mndu wongeje mndu wobo mwanama yetumwa hingejo kubaliwa ha condition nzima mtumende wangu haina mndu ya funge tumu yadiwaza ya lamba hindu au yadiwaza udala ufungu tumu udala unomaji au fungu tumu udala ulimba hindu tumu yaho valable mais avec condition. Mtume hato wa condition yetumu yaho ngejo kubaliwa ha condition. Mtumamba ukana abo Mwenyezi Mungu nde yahulisa abo Mungu ajue situation yaho kangawe hali Mungu haudiwaziza hulembe ndrila
yabongo jo continue yetumu kaitsina tabu yetumu kubaliwa sha condition mtumamba fala tuhadis ahad utsambie mndu yonde condition utsambie mndu ukana hulimba hindu kaufungwe tumu hudiwaza hulimba hindu au hudiwaza huno maji hweshele wala tifungu tumu hweshelea abongo tsozia yala maji uziye shila shahula ukontinya yetumu aho kaitsina tabu yetumu aho kubaliwa kaudiwaza shaye condition utsambie mndu utsende hwambie mndu mshoka balati katsidiwaza tsilimba hindu teshelea la utsende hwambie mndu mahoka balati katsidiwaza teshelea la utsende hwambie mwana balati katsidiwaza utsambie mndu mshaho tsimwambie mndu maho tsimwambie mwana ho tsimwambie utsambie mba mndu itsokawo yonsi ukahudiwaza alafunga boju usabofu ekazijiria mndu mradiwaza hambia mndu kajaka ujua yaboje ekakuja kaujua hudiwaza hwambia mndu abo izo zibiri mga usamihe tumwahe kubaliwa sharangu dabaha rangusa huzijua ukamruka bia mndu awe kazi uhundu hudiwaza hulimba hindu hudiwaza mathalani bo wadiwaza bala walaye mba hindu mndu to zia bweshele ngoziyo ukontinye tumu yako sha utsambie mndu bo wadiwaza shade kamradiwaza za kweli shamrati diwaza za ndabo mrati profite handi so ula balambe banutsidiwaza balaza ndabo mgungu juu mrati ambeza ndabo aizo demriadi waza za kweli alafu ekaishelea ngujo continue tumu katsina tabu shaya tsambie mndu ngarjo uzia yabo watukufu ye masuala ngarjo yajibu maudu ndo walio le kondo hondo nenjizi haukareleza zendo ngontsano zabaliwa ni Ramadan maudu ngarjo kaheleza ya 6 yabaliwa ni Ramadan rimwelezani mwezi wa Ramadan ubalie Qur'an mwezi wa Ramadan ubalia yetumu rimwelezani tumusho ndini Qur'an sho ndini rimwelezani mwezi wa Ramadan ubalia ye badru yenkodo ya badru rimwelezani mwezi wa Ramadhani ubalia ya qiyamu za masiku za masuri mwelezani mwezi wa Ramadhani ubalia fathu Makkah mwezi wa Makkah ibulo omwezi wa Ramadhani rimwelezani maudu nde numero 6 maudu ngarjo mwelezani imba hindu ya 6 yabaliwa no mwezi wa Ramadhani yabondo balo mnofune le kondo hondo yabondo balo enjizi ya hetumu ya Ramadhani demba hindu ya 6 yabaliwa ya jiri omwezi wa tumu yabaliwa bahatir jernikiwa iyonde chance ku reshe wayo harime Ramadan yonde joka maudu ka Mwenyezi Mungu hariyeha namo mndu ya jipange ya jishilie enrongo hiyo rejereleze emba hindu ya 6 hiyo hata mpaka dabo kartumlatizani wakati mwinji ngarotoe Fatiha Mwenyezi Mungu arinikeza khairi na rotoe Fatiha sonsi pia Mwenyezi Mungu arinikeza khairi yarinike mwiso mwema yajelie reshe leo kabangarjoka hufari tubie rifanya njema Mwenyezi Mungu yajeleze tumuza hatu zikubaliwa Mungu arikubalie zetu muzahatu wanadamu ya jokana yaumul laka yaumun alaika duniani ndongo mbili usiku ngojo hunda njema ujibiwe usiku hundwa nimbi usikiti de namna he dunia ya bwana rutojipanga raharejareje Mwenyezi Mungu mwanadamu kena ukirutso na njema hata ujoula we duniani kena ukiri na kena tso kirutso na mashaka na mbi hata ujoula we duniani la yaumul laka wa yaumun alaika usiku uhundwa ni njema ujibiwe usiku hundwa nimbi usikiti yode namna mratu jodo shangaye kema na hundwa nimbi yode namna usiku hundwa nimbi usiki utabie usiku hundwa ni njema mroka dekurajeha na riwambeze dua ba Mwenyezi Mungu katsina zimshindao Mwenyezi Mungu katsina zimshindao ngabo zedu rambangarjo humnikanizo hasonde za ujihifadhi ne mazetwani hasonde za ujiprotege ne zembi rambangarjo humnikanize dua hizo mtsikane harara ngarjo humnikanize dua remprometeni ngarjo humnikani inshallah taala na rotowe Fatiha Mwenyezi Mungu arnikeza khair Mwenyezi Mungu yarjalie rila we duniani hamu somwema yarinike umri mwinji ze programu zake mihadhara sabamjo mtangaziani mratu jokubala hadalwani mndu simwambianu ka mimi wami de jotangaza ze programu za hemi hadhara tambukana ze mihadhara haini wakati joka tayari ze salingizo tayari batunga si tayari ngarjo kumtangaziani yaweka nje mtangaziani mratu donuzi soka umuhadhara paringuondi
umuhadhara Marseille ngundi umuhadhara wa Lyon ngundi umuhadhara wa La Réunion ngundi umuhadhara wa Ndahobini ngundi mratsina uzisi tsamba haini wakati joka tayari harimwaze ntsihuzi jao ngarjo humjulizani haraka banu ze programu za mihadhara wa Paris ngarjo humjulizani wa Marseille ngarjo humjulizani Lyon ya mihadhara minde jumjulizani ze programu enda hubi mrati johada lambilo karifundinge mala fulani mrati uhadaye mimi wami de jomwambiani ukemihadhara ngarandi sawa usiku fulani mahala fulani na fulani ilimke makini mrati jodordie nuzisa uka umuhadhara parindi umuhadhara Marseille emihadhara rahakar jandisa mimi ndio jumninkani ze dati ne ze programu ye makatia jao inamnarjuka handisa ze programu Mwenyezi Mungu narnikeza khairi yarnike meshami masonsi pia Mwenyezi Mungu arikubaleze tumuzahatu ya jeli haina ulona tabu Mwenyezi Mungu mtolezo al-Fatiha amin bismillahir rahmanir rahim watukufu ngarto Fatiha banu speciali bo watukufu ani mtsahoni hajo harimwe Fatiha inurito wabasaina yahajani mtsahoni wanasho hatunyonzi pia ni malam liyo mdunga we darasa yani mwanamshe ya baeze nyile ngarto Fatiha banu speciali abasainu imananga mjokaze tabungizo zinjo malahoni sonsi pia ngasina mashako malahoni sonsi pia ngasina tabu zinjo malahoni ngasina wawadewe njo malahoni haina mronge na mashaka menjo problemu malahoni wanashe wenjo watu uzaya wajanza wazaya wanaume wenjo wajanza wazaya watu uzaya aizo wanasho hatu wenjo lo harumatabu wandu wazawana wanawa wadungu mvinyo na bange ngabo wana wadunga ndongombi ngabo wandu walo wawade ngabo walo na mazetwani ngabo walo na husuda za warema ngabo walo na masahiri haize tabungizo zinji ngabo walo na haja za biro zendrongo za hao pia zinongozo zinji aizo ngarato Fatiha hajaba ne Fatiha hiyo ngamanzo ntowe dua speciali ba ngaranzori wombe dua speciali ijo urenga 3 minutes ngaranzori wombe dua speciali ijo urenga 3 minutes aizo ngani mtsahoni nyonsi pia wanasho hatu mjihunda wa harimwe darasa mloan direct mwishilawe darasa harimwe Fatiha yinu mbaeze nyile haina mrobanu wakansi renga mbaleso ubishie nyile besho anga wedahoni haho kamjokanga wedahoni haho shati jumtsahani mbishe zanyile bwana shwatu haukane kaubu zanyile yawe malaika wokwa juboshele amina malaika wokwa dutsengelea ngawedahoni haho ngoshule darasa kabastabu tikubali ngoshule darasa ngaufukoni haho kabastabu njaharaya huishile darasa ubaze nyile ranzenga udakoni hao kabatsuhangali tsikubali njara nga udakoni hao kabastaba shahari mwe Fatiha harimwa ye Fatiha yinu nambaeze nyile bwana shatu wadadza hatu ni malam liyo rengeleso ubaye zenyile ritowe Fatiha jaini Mwenyezi Mungu arnikeza khair imaleka wajoboshela amina na ribaeze nyile ritowe Fatiha yinu hise ikango buweze nyile kabastabu boloda honi hao wakansi ulofukoni hao jobu apre kabastabu ndio uloda honi shaba haye Fatiha haina mndu na baeze nyile ili malaika wajori saidi yao waboshele amina warangarie au keka ukubua ya malaika kwa na ujo warangarie waboshele amina bismillahir rahmanir rahim aina mndu na sodoti ya zenia zae ngamdovumbwa madzina ya Mungu banyumdoti ya zenia basi mimi ngamwambwe imadzina ya Mungu neze swifa abanyunya na msodoti ya zenia yani je commence je parle de le nom d'Allah et le sifa d'Allah wewe utotiania utolagua Allah ni veja wallah va mtume wangu Allah va mtumishi wangu Allah ni va wana wangu utiezenia za kutodombelea mrna todambe Allah ni veja ata ekatamba al-Fatiha rambe amina resome Fatiha ngeni behedua shaba haini mratodoti ya zenia za todoti ya zenia أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على النبي محمد صلى الله عليه وسلم اللهم إنا نسألك في هذه الساعة المباركة في شهر الصيام والقيام يا من نعومه منهمرا ذو حكمة بالغة ذو قدرة مقتدرة هنا مرات صدوم بلا جزاه mratsodan be Allah nikejao ya Allah nikejao ya Allah nikejao mratsan be amina raha ngotsodan be Allah nikejao ya Allah nivejao ya Allah nivejao ya Allah nivejao Allah ni protege jao tsodan be Allah nikejao bismillahir rahmanir rahim allahumma innaka antal azizul ghaffar mukawwirul layla 'ala an-nahar faliqul isbah waj'ala al-layla sakana malikul mulk wa malikul muluk jabbarus samawati wal ard يا نعم المولى ويا نعم النصير غفرانك ربنا وإليك المصير
ولا حول لنا ولا قوة لنا إلا بك. يا مالك سواك مملوك، يا خالق سواك مخلوق، يا ناصر سواك منصور، يا حافظ سواك محفوظ، يا ناصر سواك منصور، يا قهار سواك مقهور، يا كاشف الضر والبلوى مع السقم، يا كاشف الضر والبلوى مع السقم، يا كاشف الضر والبلوى مع السقم، يا من يرى ما في الضمير ويسمع، 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 يا من إليه المشتكى والمفزع، يا من إليه المشتكى والمفزع، يا من إليه المشتكى والمفزع، يا من نجيت يونس من ظلمات ثلاث، يا من نجى الخليل إبراهيم من النار، يا من ألان الحديد لداود، يا من سخر الجن والرياح لسليمان، يا من سخر الجن والرياح لسليمان، يا من رد موسى إلى أمه ورد يوسف إلى يعقوب وكشف الضر عن أيوب وقبل تسبيح يونس بن متى. نسألك اللهم باسمك الأعظم أن تيسر لنا أمورنا ونحن نقرأ الفاتحة. آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. أبانا ردبوش اللي آمين، أبانا بوش اللي آمين. اللهم يسر لنا أمورنا. آمين. اللهم يسر لنا أمورنا، اللهم فك أسرنا، اللهم فرج همومنا، اللهم نفس كروبنا، اللهم اقضي حوائجنا. اللهم يا ودود يا ودود يا ودود يا ذا العرش المجيد يا فعال لما تريد، نسألك بعزك الذي لا يرام وبملكك الذي لا يضام وبنورك الذي ملا أركان عرشك، نسألك أن تفرج همومنا. اللهم اقضي حوائجنا، استر عيوبنا، اللهم ارزقنا ذرية طيبة بنين وبنات، اللهم اشف مرضانا وارزق لنا رزقا كثيرا بغير حساب. يا ولي نعمتنا وملاذنا عند كربتنا، يا ولي نعمتنا وملاذنا عند كربتنا، اجعلنا قمة أعدائنا علينا بردا وسلاما كما جعلت النار بردا وسلاما على إبراهيم. اللهم استرنا ولا تفضحنا، اللهم تقبل صلاتنا وصيامنا وقيامنا وركوعنا وسجودنا وتوبتنا يا إله الأولين والآخرين، يا ذا القوة المتين ارحم المساكين. اللهم ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، اللهم اغفر لنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا، بارك لنا وأولادنا وبناتنا أزواجنا، ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا مولانا إنك أنت التواب الرحيم. وصل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحان ربنا رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.